रोंफ्रोंनाय तै माफानि मालाय मुंनि कुथुमं पान्दानि बिसिंतै रोंनकनि रोंस्रोंनाय तै रोंस्रोंनाय जोग्रकनो नगो थांगै सालब्रुमनो रोंनकनि फाइमानि यागुलो आसुगै पड़नायनि बागै खातं मंरुखा एसएमसी कमिटि खबै रोंनकनि फ्रोंनाय तै फ्रोंनाय जोग्रक दिनै फासालो बिशालगुर बखास्तेनि बिसिं खबजाक दनसरि एसबि रोंनगो रोंफ्रोंनाय तै माफानि कुथुमं पान्दा संसजाखा अ पान्दाव फाइमानजक फाक्या रोंनकनि एसएमसी कमिटिनि चेयरमैन रायहरन नमो बिशालगढ़ पंचायत समिति ने एजुकेशन स्टैंडिंग कमिटी ने चेयरमैन सुब्रत चौधरी सिपाहीजला हांगकरनि एग्री स्टैंडिंग कमिटी ने चेयरमैन विश्वजित साहा शालग्राबाई मधुपुर पंचायत ने चेयरमैन कल्याणी नमो रोंनकनि फ्रोंनाय बख्रक बिमल देबनाथ अ पान्दाव नारवाय अखररक जाति कथार मुसलमानि बिसिंतै सेंगै रेजाखा अ पान्दाव रोंनगो रोंस्रोंगै तंनाय तै रोंस्रोंनाय जोग्रक रोंस्रोंथानि बाहायके सिगाङै फायनाय रोंस्रोंमानि बिसिंतै बाहायके रोंस्रोंनाय रगनो बरक ख्लायति सावैमान आबरगनो सुबाय सुक्रुबै कग्लाम सालायजाखा अ पान्दानि बायथागो अ पान्दाव मानजागनाय बरम गोनां रग रोंनकनि स्रोंनाय तै स्रोंनाय जोग्रगनो नगो थांगै बुमा बुखा रगनो परिनायनि दागिनानि बागै साखा रोंस्रोंथानि मुंसासोक केबेंमं एबा जोंजालोंखांके आथानिव रोंनकनि एसएमसी कमिटि खबै रोंनकनि फ्रोंनाय तै फ्रोंनाय जोग्रक सुबानाय हनै कग्रखा फियाबा रोंस्रोंनाय रगनि रोंमानि मानिनाव तेबो हामक्राय क्लायति सानानि बागै रोंनकनि एसएमसी कमिटि खबै रोंनकनि फ्रोंनाय तै फ्रोंनाय जोग्रकनो खाका हामिया फरका आमसानि तंग संलुकुर ধনচুরি সিনিয়র বেসিক স্কুলে প্যারেন্টস টিচার্সদের নিয়ে একটা সম্মেলন হয়েছে এবং নিপুণ ত্রিপুরা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি। খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের এসএমসি কমিটির চেয়ারপারসন রায়হরণ্য মহোদয় এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মানে হেডমাস্টার মশাই বিমল দেবনাথ মহোদয়, অন্যান্য রেসপেক্টেড টিচার্স ম্যাডাম এবং অন্যান্য আমাদের পঞ্চায়েতের সদস্যবৃন্দ প্রধান। তো আমরা এখানে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে নিপুণকে গার্জিয়ানদের কাছে আমরা কিছু বলেছি। সাথে সাথে আমরা সবাই মিলে আজকে 3জন স্টুডেন্ট, স্পেশালি চিরঞ্জিত সরকার ক্লাস 7-এ পড়ে, সে 6 থেকে 7-এ উঠেছে, পাস করে আর আসেনি স্কুলে, এবং সুরজিৎ দাস ক্লাস 3-তে উঠেছে, সে কেন আসে না, এবং বিক্রম সরকার ক্লাস 8-এ পাস করে এখন পর্যন্ত সার্টিফিকেটগুলি সে নেয়নি, কারণ 9-এ ভর্তি হতে হবে। তা আমরা সবাই মিলে তাদের বাড়িতে গেলাম, মাদের সাথে এবং বাবাদের সাথে কথা বললাম। ওনারা বলছেন যে পাঠাবো, আমরা পড়াবো। আমরা বলেছি যদি কোনো রকমের অসুবিধা হয় টাকা পয়সা বই টই দিয়ে আমরা সহায়তা করব। সাথে সাথে এটা বলে রেখে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট খুব সুন্দরভাবে, ভারত গভর্নমেন্ট এবং ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট সার্বিকভাবে সহায়তা করছে বাচ্চাদের। তাও যদি কোনো ধরনের ঘাটতি থাকে আমরা সবাই মিলে এটা ঘাটতি পূরণ করব, তারা যাতে স্কুলে যেভাবেই হোক আসে। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন।